नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल मिरर। पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर और पूरे शिल्पांचल की हर खबर सटीक और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। राजनीति, अपराध, विकास, खेल, कारोबार और हर जरूरी अपडेट सिर्फ एक क्लिक पर। सच्ची, तेज और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए बंगाल मिरर के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंगाल मिरर, हर खबर पर पैनी नजर। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल से लेकर रानीगंज, बनपुर और बराकर तक पूरा औद्योगिक क्षेत्र भगवान जगन्नाथ की भक्ति में सराबोर नजर आया। रथ यात्रा के पवन अवसर पर हर ओर जय जगन्नाथ के जय घोष और हरे कृष्ण संकीर्तन की गूंज सुनाई दी। आसनसोल के SP गुराई रोड स्थित बूदा मैदान से इस्कॉन की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। राज्य के शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नंदलाल गोपाल को गोद में लेकर आशीर्वाद लिया। पारंपरिक स्वर्ण झाड़ू से मार्ग की सफाई की और भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचकर यात्रा की शुरुआत की। आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्ण नंदू मुखर्जी ने भी आरती के स्वर्ण झाड़ू से सेवा की और रथ यात्रा में शामिल होकर श्रद्धालुओं के साथ भक्ति का संदेश दिया। कीर्तन की मधुर धुन पर हजारों श्रद्धालु झूम उठे और मंत्री अग्निमित्रा पॉल भी भक्तों के साथ नृत्य करती नजर आईं। वहीं रानीगंज में 103 वर्ष पुराने ऐतिहासिक पीतल के रथ की भव्य यात्रा निकाली गई। राज्य के 2 मंत्रियों अग्निमित्रा पॉल और डॉक्टर अजय पोद्दार और 2 विधायकों पार्थ घोष और डॉक्टर बिजन मुखर्जी ने रथ की रस्सी खींची। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में सदियों पुरानी इस परंपरा ने सभी का मन मोह लिया। बनपुर में भी श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग लिया। भजन, कीर्तन और धार्मिक झांकियों के बीच पूरा इलाका भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा। उधर बराकर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ खींचने और भगवान के दर्शन के लिए उमड़े, जिससे पूरा क्षेत्र जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठा। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का ऐसा महापर्व है जिसने एक बार फिर पूरे आसनसोल दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र को भक्ति के रंग में रंग दिया। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন প্রত্যেক বছর থেকে যে এই বছরে কি তফাৎ আছে। পুরো বাংলায়, পুরো ভারতবর্ষে একটা নতুন যুগ সৃষ্টি হয়েছে। সেই সৃষ্টি পশ্চিম বাংলা করেছে। হিন্দুদের একত্রীকরণ, হিন্দুদের আবির্ভাব, তারা একটা নতুন শক্তি রূপে জাগৃত হয়েছে। পশ্চিম বাংলা সবসময় ভারতকে পথ দেখায়, আবার পথ দেখাবে। সেই পথের সৃষ্টি 2026 সালে হয়েছে। এবার রাজ্য সরকার তো ধুমধাম করে রথযাত্রা করছে। রাজ্য সরকার সবই ধুমধাম করে করবে, আর যারা উল্টো দিকে করবে ধারাম ধারাম করবে, এটা নিশ্চিন্ত থাকুন। আগে এত বড় বড় কি হতো, এখন দেখা যাচ্ছে অনেক ভিড়। নিজেই দেখতে পাচ্ছেন মানুষের উচ্ছ্বাস, আর কাউকে তো টেনে নিয়ে আসা হয়নি, সব নিজে মতলবে এসেছে, ঠাকুরকে পুজো করতে এসেছে। আগে তো হাইকোর্টের পারমিশন নিতে হতো, এখন আর পারমিশনের কোনো চান্স নেই। এটা শুভেন্দু বাবুর সরকার আছে, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আছে, এটা এইভাবে চলবে। आसनसोल बनपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं
कोई भी आयोजन हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। क्या ममता बनर्जी का बाघ वाला बयान अब सियासी तूफान बन गया है? अभिषेक बनर्जी को बाघ बताने पर बीजेपी नेता और मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने किया तीखा पलटवार। उन्होंने सवाल उठाया, आखिर कौन सा बाघ, बीरभूम का या कालीघाट का? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसे बाघों को जनता की सुरक्षा के लिए पिंजड़े में बंद कर देना चाहिए या जंगल भेज देना चाहिए। अनुव्रत मंडल पर भी निशाना साधते हुए अग्निमित्रा पॉल ने कहा, जो कभी खुद को बाघ समझते थे आज म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। क्या ये बयान नई सियासी जंग की शुरुआत है? মমতার বাঘ তো অনেকগুলো আছে। মমতার ব্যানার্জি কোন বাঘের কথা বলছি? বীরভূমের বাঘ না কালীঘাটের বাঘ? কোন বাঘটা? মানে একে বাঘে বাঘে ছড়াছড়ি। বাঘকে যে মানে খাঁচার মধ্যে রাখাটাই কিন্তু শ্রেয়, কারণ বাঘ কখনো ইদার জঙ্গলে থাকে, তাহলে তাকে জঙ্গলে পাঠিয়ে দিতে হবে, আর তা না হলে তাকে খাঁচার মধ্যে বন্ধ রাখতে হবে। তা না হলে বাঘ তো মানুষকে খেয়ে ফেলছে, মানুষের ক্ষতি করে দিচ্ছে। 15 বছর ধরে তো এই বাঘগুলো ক্ষতিই করেছে। মমতা বলেছে যে অভিষেক ব্যানার্জি এখনো বাঘের মতো লড়াই করছে। দেখুন, আজকে বাঘের মতো ওইটাই বললাম আর কি। এখন বাঘ তো সমাজে ওইভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে না। আর আমরা সত্যি অভিষেক ব্যানার্জি যুবরাজকে ভয় পাই। উনি যেভাবে আমাদের হুমকি দিয়ে এসছেন, বাপরে বাপ, আমি নিজেই প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেছি। মানে ভয় পাই ওই ভদ্রলোককে। গাড়ির বনেটের উপর দাঁড়িয়ে যেভাবে মানে বলা যে ডিজে বাজবে, কানে ডিজে বাজবে, মানে আমি শুনলেই শিউরে উঠি। সুতরাং দেখুন, এই সব বাঘদেরকে কিন্তু ভেতরেই রাখতে হবে। আর বাঘের জন্যই বোধহয় ওনাকে ডাকা হয়েছে না, গলার স্বর। উনি বাঘ না মানুষ সেটা মানে টেস্ট করার জন্যই গলার টেস্ট দিতে বলা হয়েছে। पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज बनपुर में दामोदर नदी के तट पर एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल की शुरुआत की। लायंस क्लब ऑफ आसनसोल उद्यान द्वारा बनाए जाने वाले वृद्धाश्रम का शिलान्यास मंत्री के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्लब के पदाधिकारी और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि आज कई बुजुर्ग दंपति अपने बच्चों के विदेश में बस जाने के कारण अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में ये वृद्धाश्रम उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक और स्नेहपूर्ण वातावरण प्रदान करेगा। इस केंद्र का नाम आमरा अजीत रखा गया है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सिर्फ एक आश्रय नहीं बल्कि अपनापन और सम्मान का घर बनेगा। समाज सेवा की दिशा में ये पहल बनपुर के लिए एक नई उम्मीद और प्रेरणा लेकर आई है। রথ উপলক্ষে এটাই বার্তা দেওয়া যে বার্তা দেওয়ার কিছু নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো সেই পরিবেশটাই সৃষ্টি করে দিয়েছেন। রথ তো এর আগেও হয়েছে, প্রতি বছর হয়, কিন্তু এত আনন্দ, এত উল্লাস, এত মানুষ রাস্তায়,
কোথাও ওই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথাটা যে ভয়ে আউট ভরসাহীন, ওটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সনাতনী হিন্দুদের অত্যাচার, কোণঠাসা করা, এবং সব থেকে হচ্ছে যে অনুষ্ঠানগুলো না করতে দেওয়া। পুলিশের পারমিশন দেবে না, রথ হবে পুলিশের পারমিশন দেবে না, দুর্গাপুজো হবে পারমিশন দেবে না, হনুমান জয়ন্তী হবে পারমিশন দেবে না। এইগুলো মানে বরাবর আমরা দেখে এসেছি, এখন আর সেটা হবে না, এখন সমস্ত সনাতনীরা রাস্তায়। মানে মন্ত্রিত্ব দায়িত্ব পাওয়ার পর এই প্রথম রথযাত্রায় আপনি সামিল হলেন এবং বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে, কিরকম লাগছে? খুবই ভালো লাগছে, কিন্তু খুব চাপেরও। যেখানেই যাচ্ছি সেখানে মানে অভ্যর্থনা দেওয়ার পর বলে এই রাস্তাটা করে দিতে হবে, তারপরেই বলে ফুলটা দেওয়ার পরেই বলে ওই বাড়িটা করে দিতে এক হবে। কথায় বলা যেতে পারে সাধারণ মানুষের চাহিদা বা আবদার রয়েছে। আবদার তো থাকবেই। আমি এখানকার মেয়ে, আমার জন্ম, ছোটবেলা, স্কুল, কলেজ সবকিছু এখানে, সুতরাং এখানকার মানুষ নিজের মেয়ের কাছে আবদার করবে না তার কার কাছে আবদার করবে? সুতরাং रथ यात्रा के पवन अवसर के साथ ही पश्चिम बर्धमान में दुर्गा पूजा 2026 की तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ हो गया। जिले के कई पूजा समितियों ने खुट्टी पूजा कर शारदीय उत्सव का काउंटडाउन शुरू कर दिया। दुर्गापुर के फूलझोड़ सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति ने अपने 35वें वर्ष की शुरुआत की। इस बार पूजा का थीम होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सोना बांग्ला, जिसे धान की बालियों, पुआल और प्राकृतिक सामग्री से तैयार किया जाएगा। पंडाल के माध्यम से स्वच्छ भारत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा। वहीं जमुड़िया के खुट्टाडीह में पहली बार सार्वजनिक दुर्गा पूजा के लिए खूंटी पूजा संपन्न हुई। ग्रामीणों के सहयोग से वर्षों का सपना अब साकार होने जा रहा है। उधर खुदीराम मैदान में वन एवं पर्यावरण मंत्री दिवाकर घरामी की मौजूदगी में खूंटी पूजा हुई। इस वर्ष यहाँ अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर भव्य थीम पंडाल बनाया जाएगा, जिसे देखने हजारों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। रथ यात्रा के साथ ही अब पूरे पश्चिम बर्धमान में दुर्गा उत्सव की तैयारियां तेज हो गई है और शारदीय उत्सव का माहौल बनना शुरू हो गया है। জানেন আপনারা যে এটা নিয়ে ৪র্থ বছর শুরু হচ্ছে আমাদের ইচ্ছাপূর্ণ উদ্যোগে দুর্গাপুজো এই ক্ষুদিরাম মাঠে। এই পুজো করতে গিয়ে ৩ বছর জানেন আমরা যেভাবে আমাদের হ্যারেস করা হয়েছে, পারমিশন দেওয়া হয়নি, অনেক অজুহাত, ক্লাবকে দিয়ে চিঠি না দেওয়া, শেষ মুহূর্তে অনেক অনুরোধ করে চিঠি দেওয়া, অনেক টালবাহানা হয়েছে। আমরা অনড় ছিলাম, জানি লড়াইকে করতে হয়, আমি জানি, শিখেছি, তাই লড়াই করে দীর্ঘ বছর প্রোগ্রাম করেছি। এবারে সরকার পরিবর্তন হয়েছে, আর আমার বহুদিনের স্বপ্ন যে রাম মন্দির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাতে আমি আন্দোলন করেছি, লড়াই করেছি, রাম মন্দির করতে গিয়ে জেল খেটেছি। 90 সালে অযোধ্যা আন্দোলনে বেনারসি একমাস ছিলাম, 92 সালে ভেঙে এসেছি। আবেগ ছিল রাম মন্দির নিয়ে, সেই রাম মন্দিরে পুজো করব, সেই অবস্থা পরিবেশ ছিল না, কারণ মাঠ দিচ্ছিল না, আর অনুমতি ছিল না। সরকার পরিবর্তন হয়েছে, আর প্রথম বছর পরিবর্তন পরে আমরা রাম মন্দিরের ওই যে আদলে পুজো করছি, অযোধ্যা রাম মন্দিরের যে সামনে আছে। মানুষকে আহ্বান করব, অনেক ভিড় হবে, এখন থেকে আমরা সতর্ক। অনেক ক্লাব, অনেক এনজিও, সমাজের মানুষকে নিয়ে আমরা একটা মিটিং করেছি, আগামী একটা মিটিং করব। এটা মনে রাখতে হবে, আমাদের এনজিও ইচ্ছাপূরণ হলেও এবারে যে পুজো করছি দুর্গাপুর সার্বজনীন পুজো, পরিচালনাই ইচ্ছাপূরণ। শুভেন্দু অধিকারী এসেছিলেন, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন, দিলীপ ঘোষ এসছেন, সুকান্ত মজুমদার এসছেন, অনেক নেতা এসছেন। এবারও আমার ইচ্ছা আছে যোগীজিকে নিয়ে আসা। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্যই আসবেন, দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার, সমীর ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে এমপি এমএলএরা আসবেনই। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজ দুর্গাপুরের মানুষকে জোড়া, বিভিন্ন ক্লাবকে জোড়া, যারা এনজিও চালায়, বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন আছে, ডাক্তার আছেন, উকিলবরা আছেন, ব্যবসায়ীরা আছেন, সমস্ত মানুষকে নিয়ে আমরা দুর্গাপুর সার্বজনীন পুজো আমরা করছি, আর উদ্যোগ হচ্ছে ইচ্ছাপূরণ। এই কারণে আমরা আজকে খুঁটি পুজো করলাম। আজকে সৌভাগ্যের বিষয়, আমার বনমন্ত্রী, আমার বন্ধু, আমাদের দিবাকর ঘরামি এসেছিলেন, আমাদের এখানকার কর্পোরেশনের কমিশনার তিনি এসেছিলেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট এসডিও তিনি এসছেন, এবং আমাদের যে
रथ यात्रा के साथ ही आसनसोल में शारदीय दुर्गा पूजा की तैयारियां पूरे जोश के साथ शुरू हो गई है। शहर के अलग अलग पूजा समितियों में खूंटी पूजा का आयोजन हुआ, जहां आस्था के साथ साथ राजनीति की भी गूंज सुनाई दी। बनपुर के नेताजी स्पोर्टिंग क्लब में राज्य की शहरी विकास एवं नगर मामलों की मंत्री और आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने खूंटी पूजा में हिस्सा लेकर दुर्गा पूजा की तैयारियों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने क्लब कल्चर पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि क्लबों का काम केवल पूजा करना नहीं, बल्कि साल भर रक्तदान शिविर, पुस्तकालय और सामाजिक गतिविधियों से समाज की सेवा करना होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि क्लबों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ या बूथ रेगिंग के लिए नहीं होना चाहिए। वहीं आसनसोल के रविंद्र नगर उन्नयन समिति ने अपने 60वें वर्ष के दुर्गोत्सव की खूंटी पूजा धूमधाम से की। इस वर्ष समिति की थीम है त्रिपुरांतक धाम में गौरी। कार्यक्रम में आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्ण नंदू मुखर्जी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा के साथ मां दुर्गा के आगमन की तैयारियां शुरू हो जाती है और इस बार श्रद्धालुओं को एक अलग आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा। इसके अलावा अपकार गार्डन दुर्गा पूजा समिति की खूंटी पूजा में भी उन्होंने भाग लेकर सभी को शुभकामनाएं दी। यानी रथ यात्रा के साथ ही आसनसोल में शारदीय उत्सव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब पूरे शहर को मां दुर्गा के आगमन का बेसब्री से इंतजार है। এক বিশাল আনন্দ, ঢাক বাজলেই মনে হয় নাচি, ঢাক বাজলেই নাচ। আর আপনারা আবার বলবেন কেন নাচছেন, নাচলেও বিপদ, কিন্তু কি করব, নিজের জন্মভূমিতে এসে আসানসোলে এসে খুঁটি পুজো, রথযাত্রা, রথের মেলা, গজা খাজা খাওয়া, এটা একটা আলাদা আনন্দ। এবং এবারে তো ভয়ে আউট ভরসাহীন, তাই আনন্দটা আরো বেশি। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। रथ यात्रा के शुभ अवसर पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उखड़ा में एक विशेष साइबर अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया। इस शिविर का उद्घाटन एसीपी दीप कुमार दास ने किया। इस दौरान अंडाल थाना प्रभारी प्रीतम पाल सहित पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोगों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, ओटीपी शेयर करने, केवाईसी अपडेट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी और बैंकिंग फ्रॉड से बचने के तरीके बताए गए। साथ ही किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या ऑनलाइन लेन देन से सतर्क रहने की अपील की गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि त्योहार के अवसर पर साइबर सुरक्षा का संदेश देना एक बेहद सराहनीय और समय की जरूरत है। প্রথমত নমস্কার। আর রথযাত্রার এই পাবন পর্বের উপলক্ষে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে সকলকেই জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন। এই রথযাত্রার পাবন সুযোগ নিয়ে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট একটা নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। যেমন আপনারা জানেন যে এই মাসের 2 তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রত্যেক থানাতে একটা সাইবার হেল্প ডেস্ক ইনগ্রেশন করেছিলেন। আমরা জানি যে ডিজিটাল এজ আছে, ইনফরমেশন টেকনোলজির উপরে আমাদের ডিপেন্ডেন্স আছে, ইন্টারনেট এজ আছে। এই সুযোগ নিয়ে অনেক স্ক্যামার্স পাবলিককে নানা ধরনের পদ্ধতি নিয়ে সাইবার জালিয়াতি বা প্রতারণার শিকার করার চেষ্টা করছে। এই সমস্যাটা কিন্তু একটা মহামারীর আকার নিয়েছে। এই মহামারী থেকে লড়তে গেলে এখন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কমিটেড আছে। যেমন আমরা প্রত্যেকটা থানাতে সাইবার হেল্প ডেস্ক এস্টাবলিশ করেছি সে প্রতারণার হওয়ার পরে আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য। অ্যাট দি সেম টাইম রথযাত্রাতে আমরা জানি যে বেশি রথযাত্রাগুলোতে ফুটফল ভালো হয়, তো কমিশনারেট এরিয়াতে আমরা 9টা এরকম জায়গা আইডেন্টিফাই করেছি যেখানে মাননীয় কমিশনার সাহেবের অনুপ্রেরণায় আমরা সাইবার অ্যাওয়ারনেস বুথ করেছি। এখানে আমাদের ট্রেন্ড অফিসার্স অ্যান্ড ভলেন্টিয়ার্স থাকে, ওরা পাবলিকের সঙ্গে র্যান্ডম ইন্টারাকশন করবেন। আমাদের 3টা লক্ষ্য আছে মেনলি এখানে এই বুথ করা। যে প্রথমত আমরা পাবলিককে অ্যাওয়্যার করতে চাইছি যে কী কী ধরনের ফ্রডস হতে পারে,
সেকেন্ডলি কীভাবে ওই ফ্রড থেকে বাঁচা যায়, কীভাবে সেফ ডিজিটাল প্র্যাকটিসেস করা যায়, সেফ নেট ব্রাউজিং করা যায়, আর থার্ডলি যদি কেউ জালিয়াতি কিংবা প্রতারণার শিকার যদি হয় তাহলে কী করণীয় আছে। আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত নাগরিকদেরকে আমরা এটা রিকোয়েস্ট করতে চাইছি যে অচেনা লোকের সঙ্গে ইন্ডিভিজুয়াল আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশন যে আছে ওটা শেয়ার করবেন না। যে স্ক্যামার্স আছে সে কোনো দিন ট্যুর অপারেটর হিসাবে আপনাকে ফোন করতে পারেন, আপনাকে কম দামে ব্যাংক লোন করে দেবে এটা প্রমিস দিতে পারে, আপনার ইনভেস্টমেন্টে খুব কম সময়ে অল্প সময়ে একটা ভালো রিটার্নস পাওয়া যাবে। बाराबनी से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुछड़ा ग्राम पंचायत के नपाड़ा गांव में एक ईंट भट्टे के सुरक्षा कर्मी नंद बावरी पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बुधवार रात ड्यूटी पर जाते समय 2 युवकों ने उनका रास्ता रोका। कुछ ही देर बाद एक युवक ने पीछे से उनका हाथ पकड़ लिया, जबकि दूसरे ने उनके पेट में चाकू मारकर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल नंद बावरी किसी तरह ईंट भट्टे तक पहुंचे, जहां से उन्हें तुरंत दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। परिजनों के अनुसार नंद बावरी पिछले 15 वर्षों से उसी ईंट भट्टे में सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्यरत है। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है और परिवार ने सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हमलावरों की तलाश जारी है। সঙ্গে বাবার সাথে কালকে বাবা যখন বাড়িতে এসেছিল খাবার খেতে 8টার সময়, তারপরে 8টার সময় খাবার পর যখন ভাটা যাচ্ছিল তখন যাওয়ার সময় ওই ভাটার সামনে রাস্তাতে বাবাকে দুজন মিলে অ্যাটাক করেছে। দুজন দাঁড়িয়ে ছিল, বাবা বললো যে দুজন দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়িয়ে থাকার পর বাবা জিজ্ঞেস করেছে যে কে রে, তখন ওরা কিছু না বলে দুজনের মধ্যে কি বলা বলি করেছে বাবা শুনেনি। তারপর বাবা রাস্তা হাঁটতে শুরু করেছে, তখন বাবাকে দৌড়ে গিয়ে একজন পেছন দিক থেকে ধরে আর একজন এগো দিক থেকে চাকুটা মেরেছিল। তারপর বাবা সেই অবস্থাতেই ভাটা গিয়েছে। ভাটা গিয়ে পরে ভাটাতে আরও দুজন লোক ছিল, একজন গাড়ির ড্রাইভার ছিল, সে মালিককে ফোন করেছে। তারপর মালিকরা গিয়েছে, তারপর আমাদেরকে বাড়িতে ফোন করে বলেছে যে তোমার বাবার এরকম অবস্থা হয়েছে। আমার হাজব্যান্ডকে ফোন করেছিল, দিয়ে বলেছে যে পেটটা ছুরিতে করে কেউ যেন একজন কেটে দিয়েছে। তারপর আমার হাজব্যান্ড আর আমার দেওর দুজনেই বাইক নিয়ে গিয়েছে ভাটাকে। তারপর ততক্ষণ কি ভাটাতে উনি পড়েছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবা ভাটাতেই ছিলেন। তাড়াতাড়ি বাবা যেরকম ভাটা গিয়েছে সেরকম ফোনটা এসেছে, ফোনটা করেছে ওরা। তারপর আমাদের বাড়িতে তাড়াতাড়ি ফোন কে করেছিল আপনাকে? ফোন করেছিল আমার হাজব্যান্ডকে করেছিল, ওই যে ভাটার মালিক যে তার ছেলে। তখন আপনারা কি করলেন? তখন তাড়াতাড়ি আমার হাজব্যান্ড আর আমার দাওয়ার দুজনেই বাইক নিয়ে গিয়েছে। আমরা তাকে আমাদের বাড়ির লোক আরও পায়ে হেঁটে গেছিল, তার আগে তাকে বাইকে 4 চাকাতে করে নিয়ে চলে গেছে। কারা নিয়ে গেছিল ওইখানে? ওখানে নিয়েছে ভাটার মালিক। কোন হসপিটালে নিয়ে গেছিলেন প্রথমে নিয়ে গেছিল এমএল হসপিটাল। আচ্ছা, এমএল থেকে তারপর বলেছিল যে বর্ধমান রেফার করবো, তো বলেছে বর্ধমান নিয়ে যাব না, তখন ওই দুর্গাপুরে হসপিটালে ভর্তি করেছে বাবা। এখন কি পজিশন আছে মোটামুটি? এখন পজিশন মোটামুটি হালকা, বলেছে ঠিক আছে। ডাক্তারের সাথে আমার দেওয়ার ওখানে আছে, কথা বলেছে, তো বলেছে যে নাভিতে লাগেনি, খাবারের ঘরও কোথাও লাগেনি, চামড়া একটু মানে লিক হয়েছে, তো বলছে সেটা অপারেশন করতে হবে। আমাদেরকে বাড়ির লোককে জিজ্ঞেস করেছিল, আমরা বলেছি হ্যাঁ অপারেশন করো। তো এখন আপনারা কি অবস্থার মধ্যে আছেন এখানে? আমরা খুব আতঙ্কিতে আছি। আমার হাজব্যান্ড আমার দাওয়ার দুজনেই কাজ করে বাইরে, বাবা এরকম অসুস্থ, আমাদের খুব মন খারাপ। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।